বাংলাদেশ হা কতর বরক বানথাইয়া হিন্দু তংকথা তনিয়াই লোকরমনি সাকাও চক্রজা মনো সেজাওই তাবো খরাংতি সাকা ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস মাইনরিটি সেল দাদিনো বাংলাদেশনি বরক বানথাইয়া বসরংনি সাকাও চক্রজা মানি মুথাंना नांनाय तै बरमनि मानि फानरक सबाय ख्रुबमानि देरादमानि मुथांना नांनाय आबुना सेजामं फनुगिनो क्राक साल सारिको आगरतला कायसा सेजामं लाहार हिमबत खलाया त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस माइनरिटी सेल प्रदेश कांग्रेस भवननि सिमि लाहार हिमबत थिंगै आगरतला दलनि ग्रिं ग्रिं लाहार काथर जागा लाहार हिमबत जेंगमनि जराबनो प्रदेश युवा कांग्रेस कासकु याकजु शाहजहान इस्लाम सागा बांग्लादेश जेति खलायै उरपाति वैतखा आबुनो सेजामं फनुका तै दाक्तिनो ओ उरपातिमं चक्रजामं मुथांना नांनाय अबाहानो सानमं खरां तिसाका आज डिजिटल भारतेर जिनि रूपकार प्रयात प्रधानमंत्री भारतरत्न श्री राजीव गांधीजिर आज ৮০তম जन्मबार्षिकी उनार এই जन्मबार्षिकीके আমরা सद्भावना दिवस हिसेबे उद्यापन करी कारण राजीव गांधी छिलेन गोटा विश्वेर मध्य जिनि हिंदू मुसलमानदेर मध्य जे ऐक्य जे सृष्टि करा जे शांति सम्प्रीतिर जे सेतुबंधन तिनि तैरी करार चेष्टा करेछिलेन। আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারত এবং বাংলাদেশ উভয় দুই দেশের মধ্যে সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হচ্ছেন। কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু যায় তাদের উপর আক্রমণ, তাদের বাড়িঘরে আক্রমণ করা হয়েছে, তাদের ধর্মীয় উপাসনাতে আক্রমণ করা হয়েছে। এবং আমরা এটাও দেখেছি গত এক দশক ধরে আমাদের ভারতবর্ষেও ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিমদের উপর আক্রমণ। তাই ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের মাইনরিটি ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে এই প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর আজকের এই জন্মদিনটাকে সদ্ভাবনা দিবস হিসেবে, শান্তি সম্প্রীতি দিবস হিসেবে আমরা উদযাপন করছি।